अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि मैं किसी तरह एक तामिल हिंदू की हैसियत से किसी भी इसराइली फ़ौजी अफसर के बंगले पर बतौर खान सामा या खकरोब या घरेलू मुलाजम के नौकर हो जाऊं। इस सिलसिले में वेनकट मेरी मदद कर सकता था, मगर अगर वो अपने साथी से मिलने आबादी की तरफ जाता तो उनमें से कोई भी उसकी मुखबरी करके उसे दोबारा पकड़वा सकता था। वेनकट ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने आदमियों से मिलते हुए घबराता हूँ। उनमें सिर्फ एक रमिया ही मेरा हम उम्र और हम ख्याल है, मगर वो बाकी तमिल लोगों के साथ ही जंगल की बस्ती में रहता है। दूसरे लोगों को मेरा इल्म हो जाएगा और फिर मुझे गोली से उड़ा दिया जाना यकीनी होगा। मैंने उससे पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कहाँ से तलाश करेगा। वो कहने लगा, ऐसी कश्ती तो मैं रात के अंधेरे में अपनी बस्ती के साहिल की तरफ जाकर चुरा लाने की कोशिश करूँगा। अगर सिक्योरिटी फोर्स की लाश सामने आ गई तो? मैंने सवाल किया। वो बोला, यह ख़तरा हमें हर सूरत में मोल लेना होगा, क्योंकि इन यहूदियों की गश्त का कोई वक्त नहीं है। इनकी लांच दिन और रात के किसी भी वक्त समंदर में नमूदार हो सकती है। अब मैंने उसे इस्तफसार किया कि इस चट्टानी गार में हम खाएं पिएंगे कहाँ से। वो धोती के पल्लू से अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोला, मेरी झोंपड़ी के पीछे एक छोटा सा चश्मा बहता है, हम वहाँ से ताड़ी वाले मशके में पानी भर के ले आएंगे और कुछ रोज़ यहाँ के नारियल और शरीफों से गुजारा कर सकते हैं। मैंने जेब से इंडियन करेंसी का नोट निकाल कर उसके सामने रख दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो इस रकम से अपने दोस्त रमिया के पास खुफिया तौर पर जाकर अपने और मेरे लिए खुराक हासिल कर सकते हो। क्या ख्याल है? 100 और 5 के इंडियन करेंसी के नोट देखकर वेनकट की बाछें खिल गईं। बोला, ये रुपये तुम कहाँ से लाए हो? मैंने उसे बताया कि समुद्री सफ़र पर रवाना होने से पहले मैंने इन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर जेब में रख लिया था और ये मेरी मेहनत की कमाई के रुपए हैं। वेनकट ने कहा, तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें मुबारक हो दोस्त, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, वेनकट, इस रकम को अपने पैसे ही समझो, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर ये रुपये तुम्हारी जेब में होते तो मैं भी इन्हें अपनी रकम ही समझता। ये पैसे हमें आगे चलकर बड़ा काम देंगे। वैसे अपने दोस्त रमिया से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि आज रात ही उसे खुफिया तौर पर जाकर मिलो, उसे अपने एतमाद में लेकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करो। क्या वो काबिल एतमाद आदमी है? वेनकट कहने लगा, वो मेरा पुराना साथी और दोस्त है। खतरा सिर्फ यह है कि वहाँ मुझे बस्ती का कोई दूसरा तामिल न देख ले। इनाम के लालच में वो यहूदी साहब से मेरी मुखबरी कर सकते हैं। मैंने अपनी टांगें फर्श पर फैला दी और कहा कि वेनकट दादा, तुम जो बेहतर समझते हो वही करो, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ बल के पीछे पीछे हूँ। दोपहर हुई तो वेनकट रड्डी छुपता छुपाता जंगल में गया और धोती में बहुत से नारियल ले आया। हमने उन नारियों को तोड़कर अपनी प्यास और भूख मिटाई। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं आज रात बस्ती में जाऊँगा, मुझे वहाँ की रशन शॉप का पता है, वहाँ से मैं चावल और दाल चुरा कर ले आऊँगा, फिर हम उसे यहाँ पका लेंगे। मैंने महसूस किया कि वेनकट रेड्डी कुछ उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहा था और उसकी बातों में रब्त और सूझबूझ का अंसर कम हो रहा था। मैंने उसकी बात काट कर पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कब लेगा। वो चौंक पड़ा। हाँ, कश्ती में आज रात ही बस्ती के साहिल से उड़ा लूँगा। मुझे डर लगा कि वह अपने साथ कहीं मुझे भी न मरवा दे। मैंने उसे कहा, तुम फिक्र न करो, मुझे बताओ बस्ती का साहिल किस तरफ है, मैं खुद जाकर कश्ती ले आऊँगा। वो सर को झटक कर बोला, तुम ना वाकिफ हो, पकड़े जाओगे। साहिल पर एक पहरेदार भी रात को होता है। फिर खुद ही कुछ सोच कर बोला, नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त रमिया से मिलकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूँगा। तुम अपने रुपयों में से 100 रुपये अगर मुझे दे दो तो वो बड़ी खुशी से खुद ही कश्ती मुहैया कर देगा और किसी से भी जिक्र नहीं करेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी कौन सी बात पर यकीन करूं और किस बात पर यकीन न करूं। वो कभी कुछ कहता था और कभी अपना इरादा बदल लेता था। दिन गुजरता जा रहा था, फिर बारिश शुरू हो गई। हवा भी तेज़ हो गई और समंदर की लहरें ज़ोर ज़ोर से चट्टान से टकराकर शोर मचाने लगी। वेनकट उठकर गार के दिहाने तक गया, फिर वापस आकर बोला, यहाँ बड़ी मूसलाधार बरसात होती है, यह मौसम बरसातों का नहीं है, फिर भी बारिश ज़रूर हो जाती है, फिक्र न करो, समुद्री हवा भी रुक जाएगी। वो गार में मेरे पास आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने हाथ अपने बगलों में दे रखे थे, लगता था कि उसे ठंड लग रही है। फिर उसे तेज़ बुखार हो गया
اور وہ زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ماتھا پھنک رہا تھا۔ میں نے اپنی بوشرٹ اتاری، اسے باہر جا کر سمندری پانی میں بھگویا اور اس کے ماتھے پر رکھ کر پٹیاں کرنے لگا، مگر اس سے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا۔ وینکٹاڈی کا جسم انگارے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر ہذیان کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی سے باتیں کرنے لگا۔ میری پوزیشن عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ وہاں اسے میں کوئی دوائی بھی نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس سے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وہاں کسی درخت کی کوئی چھال ایسی ہے جس سے اس کا بخار کم ہو جائے، مگر وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک دور سے موٹر لانچ کی پھٹ پھٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے اٹھ کر غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ دور سے لانچ کی روشنی سمندر پر پڑ رہی تھی۔ میں جلدی سے واپس آ گیا۔ وینکٹ کے کانوں میں لانچ کی آواز پڑی تو منہ اٹھا کر بولا، میری رکمنی آ گئی ہے، وہ مجھے لینے آئی ہے، میری بیٹی سورگ سے مجھے لینے آئی ہے۔ موٹر لانچ کی آواز کافی قریب آ گئی تھی۔ خطرہ تھا کہ کہیں وینکٹ کی آواز لانچ میں کھڑے سیکورٹی گارڈ کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ میں نے آہستہ سے وینکٹ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھگوان کے لیے آہستہ بولو، یہودی لانچ پر گشت کر رہے ہیں۔ لانچ ہماری چٹان کے عقب سے ہوتی ہوئی سمندر میں آگے نکل گئی۔ جب اس کے انجن کی آواز دور چلی گئی تو میں نے وینکٹ کی طرف توجہ دی۔ اس کا بخار زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنی بوشرٹ سمندر کے پانی میں گیلی کر کے لاتا اور اس کے ماتھے پر رکھ دیتا۔ بوشرٹ دیکھتے ہی دیکھتے گرم ہو جاتی، دوبارہ اسے سمندر میں ڈبو کر لاتا۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ وینکٹ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ خیال بار بار پریشان کر رہا تھا کہ جو شخص یہاں میرے بہت کام آ سکتا تھا وہ بے ہوش پڑا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے 80 اپنے رابطے کی مہم کا آغاز کرنا پڑے گا۔ پھر کسی انڈین تامل کے آگے اپنی من گھڑت کہانی کو دہرانا پڑے گا، جانے وہ اعتبار کرے یا نہ کرے۔ وینکٹ نے مجھے بستی کے اپنے جس قابل اعتبار اور دوست بھارتی تامل کے بارے میں بتایا تھا اس کا نام رمیا تھا، اور اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وینکٹ سے اس ضمن میں مزید تفصیلات نہیں پوچھی جا سکتی تھیں کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میں نے ناریل توڑ کر کھایا اور اس کا پانی پی کر اپنی بھوک کسی حد تک مٹائی۔ وینکٹ کے منہ میں ناریل کا پانی ڈالا تو اس کی بحرانی کیفیت اچانک ختم ہو گئی۔ غار میں اندھیرا تھا، میں موم بتی بھی نہیں جلا سکتا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے وینکٹ کی زرد آنکھیں کھلتی دکھائی دیں۔ اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کی زرد آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے اپنا گرم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، میرے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی ہے، اسے اتار کر اپنے پاس رکھ لو۔ اتنی بات کہنے سے اس کا سانس پھول گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی انگوٹھی کس لیے دے رہا ہے۔ میں نے بہرحال اس کی ہدایت کے مطابق اس کے ہاتھ کی انگلی میں سے چاندی کی انگوٹھی جو ایک چھلے جیسی تھی اتار لی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، اسے تم جزیرے کے جنوب میں انڈین بستی رمیا کے پاس لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس تامل نے میرے راستے کو کسی حد تک میرے لیے صاف کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی صحت مند ہو کر میرے ساتھ چلے، لیکن اس کے چراغ زندگی کا تیل ختم ہو چکا تھا۔ کالے پانی کے اس جزیرے کے تیز اور مہلک بخار نے اس کے جسم کو اندر سے جلا ڈالا تھا۔ اس کے جسم کی رطوبت خشک ہو گئی تھی۔ انگوٹھی جب میں نے اس کے سامنے اپنی انگلی میں پہنی تو اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا۔ اس نے چاندی کی انگوٹھی کو انگلی سے چھوا اور پھر اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گر پڑا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وینکٹ مر چکا تھا۔ رات بھر اس کی لاش غار میں میرے قریب ہی پڑی رہی۔ مجھے آدھی رات کے بعد نیند آ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو غار میں سے دن کی سفید روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا، سمندر پرسکون تھا۔ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے اور مرطوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بوشرٹ کو پہنا، جینس کی جیب میں سلنسر والے پستول کو نکال کر چیک کیا، پھر وینکٹ کی لاش کو اٹھا کر چٹان کے پاس ہی سمندر میں ڈال دیا۔ دن کی روشنی میں چاندی کی انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک معمولی سا چاندی کا چھلا تھا، لیکن وینکٹ کی مرحوم بیوی کی نشانی تھی۔ اب اس رمیا یا رمیا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے سوا میرے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس سے صرف رات ہی کو ملاقات کی جا سکتی تھی کیونکہ دن کی روشنی میں مجھے دیکھا جا سکتا تھا۔ اب میں نے ایک بار پھر شام کا اندھیرا ہونے کا انتظار شروع کر دیا۔ ناریل کھا کھا کر میرا پیٹ اکڑ سا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں جا کر کچھ کھجوریں تلاش کر کے ان کا ناشتہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ سمندر کی پٹی خالی پڑی ہے
मैं चट्टानी गार में से निकला और पानी में से गुजर कर दौड़ते हुए रेत की पट्टी अबूर किया और सामने वाले जंगल में घुस गया। दरख्तों पर कभी कभी कोई परिंदा बोल उठता था। इसके अलावा जंगल में गहरी खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से ऐसी आवाज़ आ जाती थी जैसे कोई फौलाद की चादर पर हथौड़ा चला रहा हो। खजूर के दरख्त वेनकट की जली हुई झोंपड़ी के हक़ में एक ऊंचे घास का किता पार करने के बाद वाक़ थे। मैं घास में बड़ी एहतियात से चलता उन दरख्तों तक आ गया। यहाँ घास पर काफ़ी खजूरें गिरी पड़ी थीं। खजूरें मैंने वहीं खानी शुरू कर दी। जब पेट भर गया तो काफ़ी खजूरें जेबों में डालकर वापस ऊंची घास में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मैं दरख्तों की आखिरी कतार में से निकलकर रेतले साहल पर आने ही वाला था कि मुझे आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम रुका और फिर बिजली सी तेज़ी के साथ झोंपड़ी से कुछ दूर एक घने दरख्त के पीछे छुप गया। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल लिया था। मेरी आंखें दरख्तों के दरमियान से नज़र आने वाले सहले समंदर पर जमी हुई थीं। इंसानी आवाज़ें करीब आ रही थीं। फिर मुझे 4 इसराइली नीली वर्दियों में दिखाई दिए। ये सिक्योरिटी फोर्स के आदमी थे। अस्टीन गन कांधों से लगाए वो सिगरेट का धुआं उड़ाते बड़े खुशगवार मूड में बातें करते चले जा रहे थे। खदशा ये था कि कहीं वह वेनकट की झोंपड़ी की तरफ ना आ जाए, क्योंकि झोंपड़ी से मैं ज़्यादा दूर नहीं था। मैं चौकस हो गया। इसराइली सिक्योरिटी गार्ड बातें करते आगे निकल गए। जब उनकी आवाज़ें दूर हो गईं तो मैं दरख्त की ओर से निकला। एक दरख्त के तने की ओर से झांक कर देखा। इसराइली गार्ड दूर जा चुके थे। जब वो साहिल का मोड़ घूम गए तो मैं भागकर समंदर के पानी में से गुजरता अपनी चट्टानी कमीगाह में आ गया। एक नारियल तोड़कर उसका पानी पिया, खजूरें निकाल कर ज़मीन पर एक तरफ ढेर कर दिया और आराम से टांगें फैलाकर नीम दराज हो गया। मेरा जहन बस्ती के इंडियन तामिल रमिया से मुलाकात की तफसीलात पर गौर करने लगा। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों की गश्त ने मुझे मोहतात कर दिया था। मैं सोना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर देख लेता था। दोपहर को मैंने थोड़ी सी खजूरें खाकर पेट की आग बुझी। जब सूरज समंदर में मगरब की तरफ गरूब हो गया तो मैंने गार के मुंह पर आकर देखा। जंगल में शाम का अंधेरा उतरने लगा था, मगर समंदर पर अभी तक दिन की बाकी मादा सुर्खी मैल रोशनी फैली हुई थी। मैं वापस गार में आकर बैठ गया। जब साहिल समंदर की आखिरी रोशनी का रंग भी स्याही मैल होने लगा तो गार से निकला और साहिल के दरख्तों के साथ साथ अंदर की तरफ होकर जजीरे के मगरबी साहिल की तरफ चलने लगा। मैं शाम की फीकी फीकी रोशनी में इंडियन तामिल रमिया की बस्ती तक पहुंचना चाहता था। साहिल आगे जाकर दाएं जानिब घूम गया। दरख्तों में कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ दूर चला हूँगा कि दूर मुझे दरख्तों के पीछे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे 2-3 लालटेनें जल रही हों। यह भारतीय तामिल बाशिंदों की बस्ती ही हो सकती थी। ताहम मैं मज़ीद मोहतात होकर चलने लगा था, क्योंकि यह कोई चेक पोस्ट भी हो सकती थी। इस असना में समंदर में एक गश्ती लांच गुजर गई और उसके सामने लगी सर्च लाइट थोड़े थोड़े वक्फे से समंदर पर तेज़ रोशनी फेंक रही थी। मैं घास में दबे कर बैठ गया। जब लांच दूर निकल गई तो उठा और बस्ती की रोशनी की तरफ चलने लगा। यहाँ घास कटी हुई थी, जो इस बात की अलामत थी कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं। फिर मुझे एक गाय के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन ये भारतीय तामिल बाशिंदों की ही झोंपड़ियाँ थीं, क्योंकि जनूबी भारत के लोग अपने यहाँ गाय ज़रूर पालते हैं। दरख्त भी छदरे हो गए थे। एक जगह केले के दरख्तों का झुंड आ गया। अभी रात का अंधेरा इतना गहरा नहीं था। मुझे केले के दरख्तों में से एक औरत निकलकर दूसरी तरफ जाती नजर आई। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। यह तामिल औरत थी और जंगल में किसी काम से आई थी और अब वापस उस बस्ती की तरफ जा रही थी जहाँ 3 जगहों पर जलती लालटेनें मुझे साफ नजर आने लगी थीं। मैं कुछ फासला रखकर उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बस्ती 6-7 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। एक झोंपड़ी के बाहर गाय बंधी हुई थी। 2-3 झोंपड़ियों के आगे चूल्हे रोशन थे और औरतें बैठी रात का खाना वगैरह पका रही थीं। मैं बस्ती के किनारे वाली झोंपड़ी से कुछ फासले पर आकर रुक गया और गौर से जायजा लेने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे को सख्ती से पकड़ लिया और करख्त आवाज़ आई कि कौन हो तुम। मैंने तड़प कर पीछे देखा। एक सियाफाम धोती पोश आदमी मुझे अपनी गुलाबी आंखों से घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम फटकर है, मैं मरहट्टा हूँ, मुझे रमिया से मिलना है, मुझे उसके पास पहुँचा दो। उस तामिल ने ताज्जुब के साथ पूछा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने जल्दी से कहा कि भगवान के लिए ऐसा बोलो, मैं केरला से रमिया को मिलने आया हूँ, उसके लिए एक ज़रूरी संदेशा लाया हूँ। मेरे पुरतमाद लहजे और रवां तामिल ज़बान का उस पर काफ़ी असर हुआ। उसने ऐसा से कहा कि मेरे साथ हो।
वो मुझे खाना पकाती औरतों के करीब से लेकर आगे निकल गया। 2-1 मुर्गियाँ मेरे आगे कुकूक करती भाग गईं। तामिल औरतों ने मुझे कदरे हैरानी से देखा और फिर अपने काम में लग गईं। मेरा साथी मुझे बस्ती की आखिरी झोंपड़ी में ले आया। यहाँ झोंपड़ी के बाहर छोटे से तख्त पर एक दुबला पतला अच्छी खासी उम्र का तामिल आदमी बैठा नारियल का छोटा सा हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही उसने हुक्का मुँह से हटा लिया और जब तक मैं उसके पास पहुँच नहीं गया वो मुझे मुसलसल हैरत से तकता रहा। फिर अपने साथी से पूछने लगा कि ये कौन है। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने तख्त पर उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोस्त वेंकटाडी का ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। रम्या ने हुक्का तख्त पर रख दिया और जो आदमी मुझे लेकर आया था उसे वापस जाने का इशारा किया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम कौन हो? वेंकट को तो मौत की सज़ा दे दी गई है, वो तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जल्दी जल्दी मुख्तसर मगर बेहद पुरअसर अंदाज में सबसे पहले तो अपनी मन घड़त कहानी उसे सुनाई कि किस तरह से मैं अपनी इज्जत की खातिर खून करके भारत से फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ और फिर वेंकट रेड्डी को इसराइली गार्ड्स की जानिब से मौत की सज़ा देने यानी उसे समंदर में फेंकने और मेरे उसके समंदर से निकालने की दास्तान बयान किया। वेंकट को मैंने बचा लिया था मगर मलेरिया के बुखार ने उसे ज़िंदा रहने की मोहलत ना दिया। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो तुम्हें और अपनी बेटी रुक्मणी को बार बार याद कर रहा था। अगर वो जिंदा होता तो खुद मुझे लेकर रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आने वाला था। मरते वक्त उसने ये अंगूठी मुझे दी कि तुम्हें दे दूँ और उसने तुम्हारे नाम ये संदेशा भी दिया था कि मेरी मदद करना। रम्या मुझे अंदर झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी में कोई चिराग रोशन नहीं था। उसने मुझे घास पर बिठाया और खुद बाहर जाकर लालटेन की रोशनी में वेंकट की चांदी की अंगूठी को गौर से देखने लगा। कुछ ही देर अंगूठी को देखने के बाद झोंपड़ी में आकर मेरे सामने घास पर बैठ गया और बोला, यह अंगूठी मेरे दोस्त वेंकट ही की है। यह उसकी बीवी की निशानी है। मैं जानता हूँ यह अंगूठी उसने जीवन भर अपनी उंगली में ही रखी थी, लेकिन तुमने मेरे पास आकर सख्त गलती की है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ खुद उम्र कैद किसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहूदी हमारी कड़ी निगरानी करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी भनक भी पड़ गई तो वह मुझे और मेरी बीवी बच्चों को बांधकर समंदर में फेंक देंगे। मैं पहले तो ज़रा परेशान हुआ लेकिन फिर अपनी तमिल ज़बान से उसको मज़ीद मुतासर किया और ख़ास तौर पर अपनी बीवी की इज्जत पर हमला करने वाले फर्जी बदमाश की कहानी कुछ ऐसे लहजे में बयान की कि रम्या सोच में पड़ गया। उठकर तख्त तक गया, वहाँ से अपने नारियल की गुड़गुड़ी उठा लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। चंद सेकंड तक खामोशी से नारियल पीता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वह मुझे एक अजीब से तजस्सुस में छोड़ गया था। मैं फैसला नहीं कर सका कि वो यहूदी गार्ड्स को मेरे बारे में खबर करने गया है या मेरे बचाव और मेरी मदद की तदबीर पर अमल करने गया है। बहरहाल मैं चौकस बैठा था और मेरा हाथ पतलून की पिस्तौल वाली जेब में था। थोड़ी देर बाद रम्या झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें चावल और ऊपर सब्जी रखी थी। तुम चावल खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मुझे कदरे तसल्ली हुई। काफ़ी देर बाद चावल खाने को मिले तो मैं सारे के सारे चावल और सब्जी की भजिया खा गया। रम्या मेरे सामने बैठा नारियल पी रहा था। उसने नारियल मेरी तरफ बढ़ाया। नारियल पियो। मैंने कहा, नहीं दादा। वो किसी गहरी सोच में था। एक छोटा लड़का अंदर आकर थाली और पानी का खाली गिलास ले गया। रम्या गहरी सोच के समंदर से उभरते हुए बोला, पहले तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें धोती कुर्ता ला कर देता हूँ। ये पतलून ठीक नहीं रहेगी। वो एक बार फिर उठकर बाहर गया और मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने बुशर्ट उतारी हुई थी। बाहर वाली लालटेन की रोशनी झोंपड़ी में आ रही थी। रम्या ने मेरे नंगे सीने की तरफ देखकर पूछा, तुम ब्राह्मण नहीं हो क्या? तुमने जेनो नहीं पहना? मैं एक पल के लिए रुका, फिर फौरन बोला, दादा वेंकट की लाश के साथ मैंने जेनो से पत्थर बांधकर समंदर में डाला था। इस तरह से उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी। वो गहरा सांस भर कर बोला, तुम ठीक कहते हो। ब्राह्मण विष्णु भगत होते हैं। तुम्हारी सेवा हम पर फर्ज है, पर यहाँ बाहर से कोई आदमी यहूदियों की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैंने रम्या के हाथ थाम लिया और आजी से कहा, दादा मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर मैं केरला या काले पानी के किसी भी दूसरे टापू में गया तो भारतीय पुलिस मुझे पकड़कर फांसी पर लटका देगी। तुम एक ब्राह्मण को जीवन दान दोगे तो विष्णु भगवान तुमसे बहुत खुश होंगे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया। वो अकीदत की वजह से जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने हाथ बांधकर उसे धन्यवाद किया और पतलून उतार कर धोती पहनने लगा।
اس نے مجھے ایک جینو بھی لا کر دیا جس کو میں نے پہن لیا۔ وہ جھونپڑی کے کونے میں بیٹھ کر ناریل پیتے ہوئے بولا، میرا یہودی صاحب میری بات بہت مانتا ہے، میں اس کو مدراسی چاول پکا کر دیتا ہوں، وہ اسے بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ میں کوئی کتھا کہانی جوڑ کر اسے تمہارے بارے میں بات کروں گا، لیکن یہاں تم یہی ظاہر کرنا کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو جو مہاراشٹر میں بیاہی ہوئی تھی، اور یہودی صاحب کی اجازت سے یہاں میرے پاس آئی ہو۔ میں نے کرتا بھی پہن لیا اور کہا کہ تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ رمیا نے لکڑی کے صندوق میں سے ایک چھوٹی سی ٹین کی ڈبی نکال کر دیا جس میں سرخ گیلا رنگ تھا۔ وشنو رام کا ٹیکا لگا لو۔ میں نے انگلی رنگ میں بھگو کر تامل لوگوں کی طرح ماتھے پر 3 متوازی لکیریں بنا لیں۔ اس نے مجھے ایک پرانی چپل پہننے کو دی اور کہا کہ تم اس جھونپڑی میں سونا، گرمی ضرور ہوگی مگر تمہیں آج کی رات جھونپڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کل میں اپنے یہودی صاحب سے کوئی بات چھیڑوں گا۔ اس بستی میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، 6-7 تامل کنبے رہتے ہیں جو یہودی فوجیوں کے ہاں کام کرتے ہیں۔ مجھے یہودی صاحب خود پسند کر کے کیرالہ لایا تھا، باقی لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو تامل ناڈو اور کیرالہ میں جیل توڑ کر بھاگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا بھارتی پولیس والے کبھی یہاں نہیں آتے؟ رمیا بولا، کبھی کبھی فرانسی افسر لوگ آتے ہیں مگر ہمارے صاحب ان لوگوں کو چھپا دیتے ہیں کیونکہ یہودی نہیں چاہتے کہ یہ جرم پیشہ لوگ اب واپس بھارت جائیں اور لوگوں کو اس جزیرے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے شعوری طور پر سوال کیا، دادا اس جزیرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری بھارتی حکومت نے ان یہودیوں کو یہ جزیرہ کیوں دیا ہوا ہے؟ رمیا کہنے لگا، یہاں یہودیوں کی ایک جیل ہے جہاں اس کے سیاسی قیدی ہیں، بھارت نے اپنی مرضی سے یہودیوں کو یہاں اجازت دے رکھی ہے۔ میں نے بھولے پن سے کہا، دادا کیرالہ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یہودی ایٹم بم بنا رہے ہیں۔ رمیا ہنس دیا، پھر سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، ہم نے تو یہاں کوئی ایٹم بم نہیں دیکھا مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک پہاڑی کی طرف ہم بھارتی تامل لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اسے کیا، اگر یہودی ایٹم بم بنا رہے ہیں تو ہماری بھارتی حکومت کو ضرور پتہ ہوگا۔ پھر میرے قریب ہو کر کہنے لگا، میرا تو خیال ہے کہ بھارتی حکومت ان یہودیوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایٹم بم بنا رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سنا ہے کہ پاکستان نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے۔ میں مسکرایا، ہاں دادا تم ٹھیک کہتے ہو، ارے دادا پاکستان کی کیا مجال کہ بھارت کا مقابلہ کر سکے۔ اتنے میں رمیا کی پتنی سکھمنی تھالی میں 4-5 شریفے ڈال کر لے آئی۔ رمیا نے کہا، یہ شگون کا سیدھا پھل ہے، پھاڑ کر اسے کھا لو۔ میں نے اس کی پتنی کو دھنیہ واد کہا اور شریفہ کھول کر کھانے لگا۔ رمیا کی جوان بیٹی سنتھا کانسی کے کٹورے میں گرم گرم کوکو لے کر آ گئی۔ کالے پانی کے جزیروں میں کوکو اور کافی بہت ہوتی ہے۔ یہاں کے غریب اور مزدور لوگ کوکو بڑے شوق سے پیتے ہیں کیونکہ کوکو ایک تو سستی ہوتی ہے، دوسرے بہت تیز ہوتی ہے۔ کوکو میں نے پہلی بار مدراس میں پی تھی، اس کا ذائقہ ہلکا کڑوا ہوتا ہے۔ میں نے اسے کٹوری لے لی اور کوکو پینے لگا۔ رمیا کی بیٹی سنتھا جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کچھ بیزار بیزار سی لگ رہی تھی۔ اس کے باپ نے بھی اسے وہی کہانی سنائی جو اپنی بیوی کو اس سے پہلے سنا چکا تھا اور مجھے اپنا بھانجا کہہ کر اپنی بیٹی سے تعارف کرایا۔ یہ وہ سب کچھ اپنے عزیز ترین دوست وینکٹارڈی کی آتما کی شانتی کے لیے کر رہا تھا۔ کوکو پینے کے بعد میری جیب میں انڈین کرنسی کے جتنے نوٹ تھے وہ میں نے رمیا کے آگے رکھ دیا اور کہا، دادا یہ میں نے اپنی محنت مزدوری سے کمائے ہیں، میں چاہتا ہوں تو میں نے اپنے پاس رکھ لو، مجھے خوشی ہوگی۔ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر رمیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی بیوی سکمنی بھی بہت خوش ہوئی، اس نے نوٹ اٹھا لیے۔ رمیا بولا، بیٹا پھٹ کر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ان نوٹوں کو صندوق کے نیچے چھپا کر احتیاط سے رکھ دے۔ اس کے رویے میں پہلے سے زیادہ گرم جوشی آ گئی۔ سکمنی نے کہا کہ مجھے باہر سونا چاہیے، اندر مچھر ہوں گے، باہر لو کے دھوئیں میں مچھر نہیں آتے، مگر نہ جانے کیوں رمیا میرے جھونپڑی میں ہی سونے پر مصر رہا۔ میں نے کہا، دادا میں اندر ہی سو جاؤں گا، مجھے مچھروں کی عادت ہے، ساری رات مچھروں سے جنگ کرتا رہا، پتلی سی چادر اوپر لیتا تو گرمی سے دم گھٹنے لگا۔ کسی نہ کسی طرح رات گزر گئی۔ دن نکلا تو رمیا حقے کے کش لگاتا جھونپڑی میں آیا۔ میں جاگ رہا تھا، بولا، میرے ساتھ ہو، جھونپڑیوں کے پیچھے تمہیں تالاب دکھاتا ہوں، وہاں تم اشنان وغیرہ کر لینا۔ ابھی دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، جنگل کے درختوں میں ہلکا ہلکا اندھیرا بھی باقی تھا۔ مجھے تالاب پر چھوڑ کر رمیا چلا گیا۔ میں نے تالاب میں اشنان کیا، واپس ہوا تو دیکھا کہ رمیا کی بیٹی سنتھا مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایسی بیزار بیزار لڑکی میں نے جنوبی ہند میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔